Hello everyone! So, ano napunta diri sa fruit mukbang. Kabalo ba mo nga ang pinaka-favorite nako diri is ang atchal. Nganong atchal man? Tungod kay ang atchal nila diri is very is crunchy and juicy. So, kung papilion ko guys, aning tanan, atchal jud ang akong pinakaganahan. Tanawa, oh, dako kaayo siya. Sige, atong pikason. So, wala siya kaayo liso. Naligid pa jud. Sige. Let's try it. Kalami. Crunchy kaayo na siya as in. Paminawan na gud nato guys. O kung unsa siya ka-crunchy. Kalami, makalaway. It's very good. And you know guys, aside from it's very delicious and healthy, makapagwapa pa jud siya. Kay after ninyo mukaon mo hamis mo sama ingani ka hamisa o. Tenen!